والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن اهتدى بهداه. معشر الصالحين، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أنا بدوري أشكر الله سبحانه عز وجل أن يسر لنا ووفقنا وأطال في أعمارنا حتى أكرمنا بشهر رمضان. قولوا الحمد لله. قل النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. لهذا نشكر إدارة هذا المسجد المبارك وشيخنا الإمام بارك الله فيه، وأشكر كل واحد فيكم صغير ولا كبير اللي أعطانا وقته، ونسأل الله سبحانه عز وجل أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا. إخواني، المحاضرة اللي بغيت نتقاسم معكم اليوم ربما نعطيوها لك عنوان: كيف نصوم صياما صحيحا. يعني أن ربما كنصوموا شي رمضان للأسف ماشي هو اللي تكلمنا عليه سيد النبي صلى الله عليه وسلم. ربما كنطيحوا في بعض المخالفات، كنوقعوا في بعض الأمور اللي كتفرغ رمضان من محتواه. يقول الله سبحانه عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نحبسوا مع هذه. رب العزة كينادينا، ماشي أي نداء، كينادينا بعنوان الإيمان، ويقول لنا كتب عليكم الصيام، فهو فريضة من فرائض الإسلام، ركن من أركان الإسلام. وكيقول لنا ماشي وحدكم نتوما اللي غادي تصوموا، كما كتب على الذين من قبلكم، كاع اللي كانوا قبل منكم صاموا. علاش؟ قال لعلكم تتقون. فرمضان أيها الإخوة هو شهر التقوى، رمضان هو مدرسة التقوى. يعني إذا صمنا صيام صحيح لابد أن في الأخير نتحصل وتزداد التقوى في قلوبنا. Donc mes chers frères, je suis très content d'être parmi vous et c'est important de commencer, comme il a dit le frère, de remercier Allah subhanahu azza wa jal, d'exprimer toute la gratitude à Allah subhanahu azza wa jal qui nous a donné cette occasion de vivre Ramadan. Il y a des gens qui étaient avec nous, on les a connus l'année dernière, ils ne sont plus là aujourd'hui. La semaine dernière, dans la mosquée où je prie, on a prié sur 3 personnes, 3 morts en 2 jours. Et quand je vais dans une cimetière, je trouve tous les âges, ils sont représentés là-bas. On trouve celui qui a 80 ans, comme celui qui a 60, comme celui qui a 10 ans, comme celui qui vient de se marier, il a 20 ans, 30 ans. C'est pour cela que c'est une énorme occasion, énorme faveur qu'Allah Azza wa Jal nous a donnée que de vivre à Ramadan. C'est une occasion à ne pas rater. Le titre de la conférence est « Jeûner autrement ». Ça veut dire, dans toute notre pratique religieuse, y compris Ramadan, c'est important pour le croyant de faire un peu de recul et de voir nos pratiques, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Est-ce que c'est vraiment Ramadan qu'Allah nous a demandé? Parce que des fois, on peut, malheureusement, faire des pratiques qui vont vider Ramadan de son sens. Et c'est ce qu'on ne veut pas faire. On veut, Inch'Allah, que Ramadan soit un Ramadan de piété, de taqwa. Donc on remercie Allah subhanahu wa jal de nous avoir réunis pour cette occasion. On remercie Allah subhanahu wa jal aussi qui nous a permis de vivre ces moments. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: il ne peut pas être reconnaissant envers Allah celui qui n'est pas envers les gens. C'est pour cela c'est important pour moi de remercier les responsables de la mosquée qui ont permis cette conférence, notre cher imam, et chacun d'entre vous, homme ou femme, petit ou grand, qui a donné de son temps pour écouter ces paroles. Et je prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il soit bénéfique pour nous tous. Donc jeûner autrement,
C'est le titre de notre conférence. Allah Azza wa Jal, quand il a voulu nous dire, nous inviter à jeûner, il a dit, les versets dans Surat Al-Baqarah, Ya ayyuhal ladhina amanu. C'est un appel d'amour. C'est un appel honorifiant. Ce n'est pas un appel neutre. Quand quelqu'un t'appelle d'une manière neutre, il va t'appeler avec ton nom, ton prénom. Mais là, il t'appelle avec ton titre. Ya ayyuhal ladhina amanu. Qu'est-ce qu'il y a, ya Rab? Kutiba alaykum as-siyam, une information. On vous a prescrit le jeûne. Donc le jeûne, c'est un pilier de l'islam. Comme il a été prescrit aux communautés qui vous ont précédé. Vous n'êtes pas les premiers à jeûner, il y a des gens qui ont jeûné avant vous. C'est quoi la finalité à Allah? C'est quoi la finalité du jeûne? Pourquoi on jeûne? Pour avoir faim? Pour avoir soif? C'est normal d'avoir faim, d'avoir soif, d'avoir peut-être au début, les premiers jours, une petite migraine. C'est normal, mais ce n'est pas la finalité. La finalité, la'allakum tattaqoun. C'est très réducteur de traduire taqwa par la piété. La taqwa, c'est cette énergie que le musulman travaille dans son cœur. Et une fois qu'on l'a, une fois qu'il est amplifié dans nos cœurs, on voit autrement l'adoration, la salat, la lecture du Coran. On a un plaisir à se rapprocher de Allah parce qu'on a taqwa. Et en même temps, c'est ces freins, à chaque fois, quand Shaitan veut nous pousser à un mensonge, à une médisance, à une moquerie, à n'importe quel haram, on trouve une résistance. C'est ça taqwa. Al-Muttaqoun sont les bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je dis quelques versets pour dire c'est quoi l'intérêt de cette taqwa. Et sur la Talaq, Allah Azza wa Jalla dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Cette taqwa, et Ramadan a dit c'est l'école de taqwa. Allah a dit, Allah il va te donner une issue favorable de toutes tes difficultés, de tous tes problèmes. Tu vas, dans l'obscurité, tu auras cette pile où tu vas voir clair. Il te donne même ta subsistance là où tu n'y attends pas, ton risque. Dans la même sourate, dit aussi وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Allah lui facilite les choses, lui facilite ses entreprises. La même sourate, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. Celui qui a la taqwa, Allah lui pardonne ses péchés et amplifie son salaire, sa récompense. إذا التقوى أيها الإخوة أيها الصالحون هو هذا الدبلوم اللي غادي نربحوه إلى صمنا صيام صحيح. لأن مدرسة رمضان حسبوا بأنها مدرسة فيها دبلوم، فيها مواد اللي غادي تقراها. مادة سميتها القرآن هي أعظم مادة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فيه مادة الصيام، مادة الصلاة، مادة الجوار، كيف نتعاملوا مع جيراننا في رمضان إلى آخره. وكل يوم كاين امتحانات كنتعداو عليها. وفي آخر رمضان فينا الرابح والخاسر. والله عز وجل أيها الإخوة أعطى لكل واحد فينا واحد الميزان لا يخطئ. تقدر تعرف واش رمضان ديالك اللي صمتيه رمضان صحيح ولا مش صحيح. أنا ما نقدرش نعرف رمضان ديالك، نعرف ديالي أنا. شنو هذا الميزان؟ شوف حياتك بعد رمضان. إذا تحصلت على التقوى، إذا كنت قبل رمضان ما كتحافظش على الصلاة وليت كتحافظ على الصلاة، ما كنتيش كتمشي وتجي للجامع وليت تمشي وتجي للجامع، ما كنتيش كتفتح القرآن وما عندكش علاقة بالقرآن، والآن أصبحت عندك حلاوة في تلاوة القرآن، هذا دليل لا يخطئ أن رمضان اللي صمتيه بإذن الله هو رمضان اللي طلب منك الله عز وجل، ورمضان صحيح. إذا بعد رمضان كيقولوا رجعت طامة العادة القديمة، إذا بعد رمضان
يعني رجعنا بحال قبل ولا أقبح، هذا دليل لا يخطئ على أن هذا رمضان كان فيه مشاكل وفيه أمور اللي جعلته لم يعطي ثمرته. رمضان أيها الإخوة إذن هو شهر العبادة بامتياز، شهر العبادة. كان الناس الصالحين العلماء الربانيين ملي كيوصل رمضان حتى الدروس كيحبسوها. هو شهر الخلوة، هو شهر أن كل واحد يهتم بنفسه، ما ديها بحتى شي واحد. شهر الهجرة. شنو معنى الهجرة؟ أن تهجر الناس إلا الناس اللي يقربك الله عز وجل، أن تهجر الأماكن إلا المكان اللي يقربك الله عز وجل، أن تهجر كل ما يغضب الله عز وجل. هذا هو رمضان أيها الإخوة. يقول الله عز وجل عن القرآن: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ونزل في ليلة القدر. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. في هذا الشهر أيها الإخوة دعاء المؤمن، دعاء المسلم مستجاب، وإحنا محتاجين الملامة، وإحنا محتاجين نتعلموا كيفاش ندعو الله عز وجل. لأننا يا إخواني في واحد الزمان ما عطيناش الوقت لنفوسنا، اهتمينا بكل شيء إلا بنفوسنا. فلهذا هذا شهر الصبر. صبر نفسك واعمل برنامج، كل نهار غادي ندعي الله سبحانه عز وجل ونطلب منه شي امور 5 دقائق ما تحركش، وبعد 6 وبعد 7 الى حتى نتعلموا كل ما مستنا شي حاجه نعرفوا ان الله سبحانه عز وجل هو الوحيد، هو المعطي الوحيد، هو الذي يفرج الكروب الوحيد، فكيكون التوجه مباشره اليه. اذا الاوقات هذه ديال رمضان ايها الاخوه والاخوات اوقاته غاليه. قلت مدرسة، حسبوا بحال داك الدورة المكثفة، دورة مكثفة ما فيهاش الوقت لحتى شي حاجة، فيها الوقت إلا للعبادة وللطاعة، ونعتبره أنه فرصتنا الأخيرة. من يدري شكون يعرف هل غادي نعيش وحنا لا نمشي؟ بالله عليكم اللي عنده فينا الآن دابا 70 عام واش مازال باغي يعيش 70 أخرى؟ 60 عام مازال باغي تعيش أكثر؟ اللي عنده 40 مازال تزيد، واخا تعيش كاع عاد يوصل 80 90. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله، قال: وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر. فلهذا أيها الإخوة هذه فرصة، وأعظم فرصة للصلح مع الله، أعظم فرصة لإصلاح أنفسنا، لأن البيئة مواتية، لأن هذا الكون الله سبحانه عز وجل مغير الآن، وقعت فيه شي أمور جديدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت أول ليلة من رمضان أش يوقع؟ فتحت أبواب السماء. ماشي سهلة. لكن الناس الصالحين اللي يطهروا قلوبهم، هذه المسألة ديال السماء مفتوحة كيحس بها في قلبه، يحس بلي شي حاجة في الكون جديدة. فتحت أبواب السماء. وفي رواية في الصحيح: فتحت أبواب الجنة. وفي ثالثة أخرى: فتحت أبواب الرحمة. ها شنو اللي كيتفتح في رمضان؟ وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. الشياطين مسلسلين، يعني إذا الواحد عصى الله وبقى في المعاصي في هذا رمضان ما تلوم إلا نفسك. جاء رمضان باش يعلمنا، هذا التليفون كيعلمنا باش نطفيو التليفونات ديالنا. اللي عنده شي تليفون في الجيب يشوفوا هذا يرد الباب. خطأ يعني وارد لكل إنسان. صفدت الشياطين أيها الإخوة. كتقول لي وتقول لي النبي صلى الله عليه وسلم: قلنا صفدت الشياطين، أن إياك تبقى ترمي الفشل ديالك على الآخرين. حتى الشيطان في رمضان، ما تقول الشيطان هو بعيد عليك، ولكن علاش مازال المعاصي ومازال؟ يا إخواني الشيطان عنده 11 شهر هو بروغرامي فينا. دابا راه مشى وحنا مازال متبعين داك البروغراماسيون تاعو، داك البرمجة. فلهذا خصنا ننتفض ضد الشيطان، ثم نصبر أنفسنا عن المعاصي حتى يبطل المفعول ديال داك السحر اللي عمل فينا، ديال داك البرمجة، والعياذ بالله.
هكذا أيها الإخوة نصوم رمضان بهذا النفسية، يكون رمضان إن شاء الله جيد ورمضان مفيد لنا. الحديث كذلك ينادي مناد يا باغي الخير، يا ذاك الإنسان اللي باغي يدير الخير، ويا طالما حدثتك نفسك قلت خصني نتوب الله، خصني نتصالح مع الله، خصني كذا خص كذا، هذا هو الوقت ما تضيعوش. يا باغي الشر، يا هذاك الإنسان اللي مازال ما شافش ما حسش بالرحمة ديال رمضان، أقصر، ولله عتقاء من النار في كل ليلة، اللهم اجعلنا من عتقائك. Donc Ramadan, pour bien le jeûner, pour le jeûner autrement, c'est important de le prendre comme une école. Je dis même comme une formation intensive. Le temps de Ramadan, il est précieux. Imaginez ces étudiants qui préparent un examen, ils arrêtent tout, jusqu'à ce que leurs parents disent « Ya Waldi, on va jouer un petit peu. » Non, après. Je joue maman, mais après. Maintenant, j'ai un objectif. L'examen, il est dans quelques jours. C'est ça, Ramadan. Le temps pendant Ramadan, il est précieux. On n'a pas le temps à autre chose. Parce que le diplôme, il faut le gagner. C'est taqwa. Ramadan, c'est le mois de l'adoration. Ce n'est pas le mois d'autre chose. Tous ceux qui vous préparent Ramadan, nous on vous dit c'est bien de préparer Ramadan spirituellement, mais il y en a qui ont préparé Ramadan pour nous. Shaitan, avant de partir, il a préparé les soirées de Ramadan, la chicha de Ramadan, quoi encore, qu'est-ce qu'il y a? À la télé, les feuilletons de Ramadan. Ah, c'est bien pendant l'iftar de regarder des comiques qui nous font rire. C'est juste n'importe quoi. C'est juste le plan de Shaitan. C'est pas le moment. Même les supermarchés, mashallah, sont devenus musulmans tous. Ils écrivent spécial Ramadan, promotion Ramadan, Ramadan Moubarak. Et non, c'est ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. C'est ce qu'on va découvrir. C'est quelque chose qui nous invite réellement à se réveiller et à jeûner autrement. Et à jeûner correctement. Ramadan, c'est le mois de l'adoration. C'est cette formation intensive. Tout ce qui n'est pas, tout ce qui ne va pas me rapprocher de Allah, me rapprocher de mon objectif, je vais le laisser après Ramadan. Après Ramadan. Ramadan, le climat est propice au changement. Si on veut réellement faire des changements dans notre vie, tu n'as pas une autre occasion que Ramadan. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il vient de Ramadan, qu'est-ce qui se passe? Les portes du ciel s'ouvrent. Les portes du paradis s'ouvrent. Les portes de la miséricorde s'ouvrent. Regarde ce qui s'ouvre pendant Ramadan. Les portes de l'enfer se ferment. Les shayatines sont enchaînées. Tu n'as pas de bouc émissaire maintenant. Je dis, c'est Shaitan qui me dit ici. Non. Il t'apprend, Ramadan, à être quelqu'un de responsable, de ne pas chercher des boucs émissaires à tes échecs. Même Shaitan, il n'est pas là. Ben, tu vas me dire, oui, mais on voit toujours des péchés, des gens qui font du mal, etc. Et même nous, parce que Shaitan, il nous a programmés pendant 11 mois. Et une des leçons importantes de Ramadan, ça s'appelle As-Sabr, c'est la résistance à cette programmation de Shaitan qui a fait en nous. Cette sorcellerie qui nous a fait. Avec notre résistance, eh bien on va l'anéantir. On va devenir maître de nous-mêmes, pas esclave de ce shaitan qui a pris le dessus sur nous. Donc Ramadan, c'est le mois du Coran par excellence. Shahr Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an. C'est le mois du jeûne, celui qui jeûne un jour, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, authentiquement, imanan, avec foi, wa ihtisaban, en espérant
avec cette espérance, il espère la récompense divine, Allah lui pardonne, Allah l'éloigne de l'enfer 70 ans. Donc c'est une occasion à ne pas rater, de se réconcilier avec Allah, d'opérer des vrais changements dans notre vie, des vraies décisions, de courageux dans notre vie, c'est pendant le Ramadan. Et c'est pour cela, qu'on remarque pendant le Ramadan, on voit des gens qu'on ne les voit pas. Des gens, la mosquée est remplie de gens, de personnes, masha'Allah, qui commencent la salat, qui commencent le jeûne. Les gens qui ne comprennent pas, ils disent, mais ils étaient où ces gens? Ils viennent que pour le Ramadan? Eh oui, ce n'est pas eux qui viennent, c'est l'ambiance de Ramadan qui les ramène. Ils ne le font pas exprès, c'est plus fort que eux. On leur dit, vous avez fait quelque chose de très bien juste, ne vous faites pas avoir après Ramadan par Shaitan. Résistez et continuez. Ramadan, ce n'est pas bon de commencer des premiers jours à vouloir faire tout. Puis après on diminue, non, on commence doucement et au fur et à mesure des jours, on augmente d'adoration jusqu'aux derniers jours, les 10 derniers jours, on est au summum de l'adoration. Mais quand on ne comprend pas, qu'est-ce qu'on fait? Au début, on rentre fort. Après 3, 4, 5 jours, on arrête, ou bien on diminue. Et à la fin de Ramadan, quand il y a les 10 derniers jours, eh bien c'est le moment où il faut vraiment faire beaucoup de bonnes choses. On trouve qu'on n'a plus de force. Non, c'est pas ça. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant le Ramadan? Comme j'ai dit, ces supermarchés, ils nous font des réclames, ils nous font des promotions, ils font des rayons de Ramadan. Pourquoi? Malheureusement, c'est juste un indice qui montre qu'on n'a rien compris de Ramadan. Parce que pendant Ramadan, il n'y a rien qui doit changer dans notre manière de manger. Si, il y a quelque chose quand même qui doit changer. Donc, avant de manger 4 fois par jour, là, on va manger 2 fois. C'est ça, Ramadan. On va manger peut-être 3 petits repas. On mangeait n'importe quoi, on donne à ce corps n'importe quoi. Maintenant, on va manger de la qualité. On va boire bien de l'eau, ne buvez pas beaucoup d'eau peut-être. On va boire beaucoup de fruits, des salades, des choses intéressantes. On va diminuer les viandes, on va diminuer les frites, tout ce qui n'est pas bon pour la santé qui nous a. Et c'est l'occasion pour ce corps qui va se débarrasser de ces toxines, de ces maladies. Mais partir au supermarché, acheter. Vous voyez, vous savez, si vous êtes parti à un supermarché 2 jours avant, tu trouves que les musulmans, machallah, tu ne trouves pas ta place pour faire les courses. Parce qu'il y a trop de monde. Pourquoi? Parce qu'on a peur d'avoir faim. C'est pas comme ça qu'on prépare Ramadan. Ramadan, on mange moins et on donne plus. On dépense moins sur notre manger. Et quand j'ai faim, c'est juste pour dire, tiens, subhanallah, j'ai cette migraine et j'ai mal. Comment ils font ces gens qui toute leur vie ne mangent pas leur faim? Comment? Et c'est pas, c'est des musulmans beaucoup, nos frères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Mathalul mu'minin, l'exemple des croyants dans leur amour, dans leur affection comme le seul corps. Eh bien, ces musulmans qui font 4 km, 5 km pour chercher de l'eau potable, c'est ton frère, je dois sentir sa souffrance. Mais si j'ai pas faim, je ne peux pas la sentir. Et si j'ai faim, ce n'est pas une fatalité, c'est juste pour éveiller cette humanité au fond de nous et de mettre la main à la poche et de penser et de donner à ceux qui n'ont pas. C'est ça le sens de la faim. Et si on jeûne correctement, bien sûr qu'on sera en bonne santé, parce que là, tout le monde sait maintenant l'importance du Ramadan, du jeûne du mois de Ramadan. Je ne dis pas tout le monde, tous les musulmans, tous les non-musulmans, les médecins, jusqu'à ce que maintenant il y a des hôpitaux, des jeûnes thérapeutiques. On soigne les gens par le jeûne. Avant, on disait aux gens, c'est très bien de jeûner, mais c'est grave de ne pas boire pendant 8 heures, 9 heures, 10 heures. C'est fini, théorie obsolète. Maintenant, tous les grands médecins disent le meilleur jeûne, c'est le jeûne sec,
qui est bénéfique. C'est quoi le jeûne? C'est ce que tu fais, toi, le musulman. Ni eau, ni rien du tout. Mais, regardez Shaitan, comment il va nous déformer. Ce qui est beau, il va l'amochir. Il va le rendre moche. Eh bien, si tu ne manges pas pendant 16 heures, comme ce qui se passe aujourd'hui, ou 17 heures, et pendant la première demi-heure après le coucher du soleil, tu tombes comme un aveugle sur le manger, et tu fais subir à ce pauvre estomac une quantité colossale de manger, c'est impossible que tu tombes pas malade. Mais je sais, donc le jeûne, qui est une thérapie, il est devenu une source de maladie. C'est pour cela qu'on dit qu'il faut jeûner autrement. Jeûner autrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre la rupture. Il mangeait quelques dates. Pense à cet estomac. Il n'a pas mangé pendant tout ce temps. Donc lui, doucement, petit par petit. Puis après, manger un bon repas équilibré. Et suhour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit tasahharu fa inna fi as-suhuri baraka. Eh oui, réveille-toi, lève-toi pour le suhour. C'est un entraînement qui te dit que dans ta vie, c'est ça le modèle de vie des gens épanouis. Ceux qui dorment la nuit et qui se lèvent tôt. Lève-toi pour prier, pour faire le istighfar, le musafir, le ashar. Lève-toi pour manger ce repas de suhour parce qu'il y a le baraka. Donc voilà le problème qu'on prend Ramadan à l'envers. Qu'est-ce qu'on va faire? On le vide de son sens. Puis après, qu'est-ce qui se passe? Une grande catastrophe. Que les poubelles, ils sont bien nourris pendant Ramadan, pas les pauvres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu qu'on nourrit les pauvres. Nous, on nourrit les poubelles. Et même tout le monde maintenant, toutes les statistiques des musulmans, des pas musulmans, ils te sont combien de musulmans pendant Ramadan mettent à la poubelle? Les statistiques qui nous font vraiment, qui sont honteux dans les pays musulmans. J'ai vu qu'un pays comme l'Arabie Saoudite, qui se mettent à la poubelle, les milliards de tonnes, c'est ce qu'ils disent, c'est de quoi nourrir 5 ou 6 pays africains. 5 ou 6 pays africains. On les jette à la poubelle. Au nom de Ramadan. C'est pas un crime. فلهذا أيها الإخوة إذا صمنا صياما صحيحا أو تدينا خليني نقول لكم على حاجة. إذا تدينا تدين صحيح الدين ديالنا جميل وعنده جاذبية. الناس اللي يشوفوه من بعيد ما يمكن إلا يحبوا يكونوا مثلك. لهذا الصحابة ما كانش كيتكلموا مع الناس يقولوا لهم كونوا مثلنا. جاذبية، جمال. ولكن الشيطان عدو الله من حيله هذا الشيء الجميل يرجعوا قبيح. ومنه الصيام. الصيام شهر التقوى. شهر الصيام، شنو معنى الصيام؟ من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. احنا الشيطان كيخوفنا من الجوع، غادي تجوع كذا. إذا جعت باش نشكر الله على النعم اللي عطاها لي، وكتلقى نشتري نقتني كثير من الشري وجد كل حاجة اللي مضرة بالجسم، الحلويات هذا كذا إلى آخره. وبعد اش كيوقع في رمضان أيها الإخوة؟ هذا النساء والبنات ديالنا في عوض ما يدوزوا وقتهم حتى هما في ذكر الله كدوز على الأقل 4 حتى 6 ساعات يوميا ما بين طيب الماكلة حط غسل كذا من العصر حتى للسحور ويخدم. هذه ماشي مسلمة اللي هي خصها تذكر الله وتقرأ القرآن. أما إذا فهمنا بأن رمضان وشهر الصيام، شنو معنى الصيام؟ كنا كناكلوا 3 4 مرات في النهار، غادي ناكلوا مرتين. ناكلوا 3 ديال المرات. كنا كناكلوا ماكله ماشي مزيانه، عامره دهون، عامره لحوم، عامره كذا مضره بالجسم. الان غادي ناكلوا حوايج زوينين اللي مفيدين للصحه نتاعنا. هذا هو الصيام.
وإذا جوعنا ماشي مشكل، إذا جوعنا غير باش تفيق فينا داك الحس الإنساني اللي مات فينا أيها الإخوة. تعرفوا الآن دابا إلا كنا حنا كتفتح داك الماء الروبيني وينزل الماء، كم من مسلم حياته كلها يعمل وليدات 4-5 كيلومتر باش يبحثوا على الماء يوميا. هذوك ماشي من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. هذوك ما كتفكرش ملي يقول النبي صلى الله عليه وسلم بغيت نشوفكم كالجسد الواحد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فذاك الجوع اللي كيجينا والعطش هو مزيان، الله كيغفر بيه الذنوب، وكذلك كيجعلنا نفكروا في هاد الناس اللي جيعانين بحياتهم كلها. إذا في رمضان الأصل هو ننفقوا أقل على الطعام والشراب ونوفروا أكثر حتى نتصدقوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصدقة صدقة في رمضان، داووا مرضاكم بالصدقات. صدقة السر تطفئ غضب الرب. أما أيها الإخوة، العادة اللي عندنا الآن اللي خصها تبدل، اللي خصنا ننتفضوا عليها، هو داك التبذير. طيب حط كل ورمي في الطبيب، وبعد نجيو نصلي وراء الإمام في التراويح وغادي يقرأ القرآن. إن المبذرين كانوا إخوانا. ايوا الإمام كيسبنا ياك، ايوا راه كيقرأ القرآن، حنا اللي خصنا نجمعوا راسنا. يقرأ كلام الله، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فلهذا أيها الإخوة، هذا أخطر شيء عندنا، وهذا التبذير هو اللي كيجعل كذلك نقضيو على الصحة ديالنا. الصوم أيها الإخوة هو معجزة. الصوم هو مستشفى، يعني يعالجك من الأمراض الحسية والمعنوية والروحية. الجسم كيتخلص من ذاك السموم، ولكن إذا صيام صحيح. أما إلا 16 ساعة ما كليت والو وغير بديت تاكل بديت بشره، فغادي تعدى على نفسك وغادي تمرض باسم رمضان. ورمضان بريء مسكين. اش كيقول الله عز وجل في سورة آية الصيام؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله بغى لك السهلة، ما بغاك تزير على راسك يا أيها المسلم. بغاك تكون صحيح، تكون ناشط، تكون مبتسم، تكون ناجح في الحياة. ولكن لا تبعنا الشيطان والأهواء نتاعنا، يعني كنخرجوا، يعني كنفرغوا رمضان أو الصيام من محتواه. هذا أيها الإخوة مصيبة التبذير في رمضان، وهذا ما أسميه بلصوص رمضان. كاين ناس اللي ما كيبغيوكش، كاين لصوص بغاو يسرقوا منك رمضان. أخطرهم هو هذا التبذير، تبذير المال، تبذير الطعام، وكذلك تبذير الوقت. عجيب أن مسلم تقول له اش كدير، يقول لك ما كاين ما يدار، كنقتلوا الوقت. تقتل الوقت، الوقت هو أنت، هو حياتك، كتقتل راسك. الله قال ولا تقتلوا أنفسكم. رحم الله الحسن البصري كان يقول يا ابن آدم إنما أنت أيام، إذا ذهب يوم ذهب بعضك. أنت راك هو هذا الوقت اللي كتقول كتضيع. فلهذا أخطر شيء وأكبر عدو اللي خصنا نحترزوا منه هو التبذير. تبذير لا وقت ولا تبذير يعني المال. تراويح أيها الإخوة، تراويح جمعوا ترويحة، ما كتسمعش فيها الراحة، تكون فيها مرتاح. شنو المشكل ديالنا مع التراويح؟ هو مشكل الجيران. صلاة الصبح مزيان، بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. اش كيقول لك هذوك الناس اللي كيجيو في الظلمه كيتمشى على رجلو، تمشي. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال المشائين، قبل راه كانوا كيركبوا، ما قالش راكبين، مشائين في الظلام.
إذا كنت كتسكن قريب للجامع اجي على رجلك، إذا تسكن بعيد خلي السيارة بعيدة شوية تمشى لبيت الله، ديك الخطوات فيهم الخير. علاش النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بشروا المشائين؟ تخيلوا حتى الوقت كل واحد جاب بالبغل ديالو ولا بالجمل ديالو كيفاش غادي تولي ما يقدروش يصلوا للصداق. فحتى حنا عندنا تحديات اليوم ايها الاخوه. التحدي الكبير اللي كيعلمنا رمضان ورد بال الجيران تاعك. راه الجار مقدس يا مسلمين. لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. واش كاين شي قوة أكثر من هذا الشيء اللي كيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام؟ المؤمن اللي في قلبه ذرة من الإيمان حين يسمع هذا إذا جا يصلي التراويح يرد البال حتى الصباط اللي كتلبسو، ماشي ما يكونش يعمل الحس على الناس اللي معك في الباطمة. وشوفوا المسلمين أيها الإخوة حين كيكملوا التراويح بعد المرة الواحدة الليل والهرج في الباطمات. هذا دين؟ هذا رمضان؟ هذا عدوان على الدين. فالناس تخيلوا حطوا أنفسكم في هاد الناس اللي كيعرفوا لا إسلام ولا دين لا والو، كيدوز في السيارة تاعهم مع الوحدة الليل وكيلقاو وليدات المسلمين 8 سنين 9 سنين كيجريو في يحسب له هادو جنون، هادو ماشي بشر، على بالو لا برمضان لا والو. ردوا البال. الوليدات الصغار بكل صراحه ما عندهم ما يديروا في الجامع في الليل، ما عندهم ما يديروا في الجامع. الا انا كنقول حاجه واحده، اذا ولدك مميز، عرفتي شنو معنى مميز؟ كبير، ماشي ولدي جاي يلعب وطلب منك ولا بغيتي انت تعلموا لان شفتيه بان يعني مهيأ، تقول له ولدي بغيت تجي للمسجد غتربح اجر كبير، ولكن البال الجماعه نقدروا نرجعوا فيه باللعنات. وهذا صحيح. غادي تجي تصلي تبقى قدامي يا ولدي حتى نكملوا، الى عيد جلس صلي جالس التراويح ما كاين حتى مشكل. ولكن خلي وليداتنا يجوا يعملوا البيئه ديال مع صحابهم، يخرجوا ويلعبوا ويأذوا الناس، هذا منكر عظيم. ماشي هذا هو الصيام اللي مطلوب منا، ماشي هذه التراويح. ردوا البال أيها الإخوة. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. الأخلاق ماشي خضرة فوق طعام عندنا احنا المسلمين، هي الأساس. إنما بعثت، مقصد البعثة لأتمم مكارم الأخلاق. Jeûner autrement, vivre Ramadan autrement. C'est faire attention aussi à ce moment de Tarawih et le moment de Salat al-Subh. C'est très bien de venir à la mosquée. C'est très bien de faire Tarawih. Il y a deux choses. Ne mélangeons pas les priorités. Ne mélangeons pas les priorités. Faire Tarawih, veiller à faire Tarawih derrière l'imam sans rater une rak'at. Et Salat al-Subh, tu l'as fait à 10 heures, c'est juste, tu n'as rien compris. Écoute bien ce que je te dis. Une seule salat de subh, meilleure que toute tarawih de ta vie. Si tu fais salat de subh, que subh, fi jama'a, Allah il va te donner les récompenses salat de subh. Tu es sous la protection d'Allah et tu seras récompensé. C'est comme si tu as passé toute la nuit en prière. Ne mélangeons pas les priorités. Mais quand tu viens, sache une chose. Là où tu peux gagner plus, tu peux perdre plus. C'est une logique dans le dunya et dans le din. Si tu fais un business avec quelques dizaines d'euros, tu perds quelques dizaines d'euros. Si tu fais un business avec des milliards, tu gagnes des milliards ou tu perds des milliards. Et bien là, on est avec des milliards. On peut perdre aussi des milliards. Et ce qui nous enseigne Tarawih al-Subh, c'est quelque chose de fondamental. C'est le voisin. Le voisin est sacré dans l'islam.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui croit réellement en Allah au jour dernier, regardez quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle du voisin, il parle de la foi, de l'aqidah. Que celui qui croit, qui a vraiment une foi authentique en Allah au jour dernier, qu'il soit bon avec ses voisins. Un autre hadith, qu'il ne fasse pas du mal à ses voisins. Et une fois même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 3 fois, Wallahi la yu'min, je jure par Allah, il ne peut pas accéder à la foi. Il ne peut pas accéder à la foi. Il a répété 3 fois. Les compagnons terrifiés, c'est qui ce malheureux, ya Rasulallah? Celui que ses voisins ne sont pas à l'abri de ses nuisances. Fais attention, je te parle à toi, cher frère, chère sœur. Même si tous les musulmans font n'importe quoi, ne fais pas toi n'importe quoi. Après Tarawih, tu sors de la mosquée, t'es muet, ne parle pas. Ne parle pas, réponds avec les gens avec un langage des signes s'il faut. Tes voisins, quand tu viens à Tarawih, laisse ta voiture loin de ton immeuble. Comme ça, quand tu démarres ta voiture, tu ne déranges pas les voisins. Quand tu rentres, tu ne les déranges pas. C'est important. Après Salat Subh, c'est très tôt. Fais attention, à l'extérieur, Salat Subh, Salat l'Isha, ce n'est pas des moments qu'on va rentrer d'ambiance, qu'on va rentrer ensemble, en rigolant. Non, ce n'est pas des moments. Alhamdulillah, vous avez une belle mosquée, vous avez des espaces où vous pouvez. À Paris, il n'y a pas ça. Tous les jours, les imams là-bas, les responsables des mosquées, s'il vous plaît. La voiture, il dérange les voisins, la voiture ici, etc. Vous n'avez pas ce problème, alhamdulillah. Donc, faites attention à vos voisins dans les immeubles. Faites attention aux enfants. Je le dis clairement. C'est juste n'importe quoi. Et pensons que c'est bien de ramener nos enfants avec nous, masha'Allah, pour voir Tarawih. Et moi, je suis Saf al-Awwal et mes enfants, ils sont derrière. Ils se regroupent avec leurs copains. Puis après, ils vont sortir. Ils vont courir à minuit, 1h du matin. Mettez-vous à la place de quelqu'un qui ne connaît pas l'islam, qui ne connaît pas le Ramadan. À 1h, 2h du matin, il voit des enfants, 9, 10 ans, 12 ans. Mais c'est choquant. C'est choquant. Non, on n'a pas le droit. Un enfant, sa place, c'est qu'il fait l'Aïcha, il dort. Surtout si le lendemain il est à l'école. Il dort. Même l'Aïcha, il est tard. Je dis, il est petit, il n'est pas moumaïs, il fait l'Aïcha avec le Maghreb, il va dormir. Allah, il a créé la nuit pour dormir. Toi, tu es mukallaf. Tu vas attendre l'Aïcha. Et si mon fils, il veut venir et demain il n'a pas l'école, je lui dis, écoute mon fils, tu viens à la salat, je suis fier de toi. Mais tu vas faire comme les grands. Tu viens à côté de moi et tu restes avec moi. Tu ne viens pas pour faire l'ambiance avec les potes. Non, c'est grave. Si tu es fatigué, assis-toi. Prie assis, il n'y a pas de problème. Tarawih, tu peux prier assis. Ce n'est pas une prière obligatoire. Et tu es récompensé. Donc c'est important de faire attention à nos voisins. Mra'a جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت له يا رسول الله عندي جارة فلانية تكثر من صلاتها وصيامها وصدقاتها ولكنها تؤذي جيرانها. ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قالهمش الله يهديها، قال لا خير فيها، هي في النار. يعني إذا ما تابت من هذا العمل الجار خطير. وفلانة يا رسول الله تقل من صلاتها وصيامها، ما كتعملش بزاف ولكنها تحسن إلى جيرانها. قالوا بشروها بالجنة، هي في الجنة. شفتوا الجنة في النار ماشي بداك الشيء اللي كنتصوروا أيها الإخوة. وأختم أيها الإخوة لضيق الوقت بقول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وبقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. رمضان ما جاش باش يقتلك. إذا كنت مسافر
وتعبت افطر. هذا هو السفر، هذا هو حكم المسافر. الصحابة قالوا كنا يعني نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فمنا المفطر والصائم فلا يعيب المفطر على الصائم والصائم على المفطر. شنو معنى هذا الكلام؟ إذا كنت غتسافر واحد السفر وأنت ما يأثرش عليك، عندك تمشي حتى المغرب ساعتين ونص الطيارة أنت تما وباقي تصوم ما كاين حتى مشكل. إذا كنت راك ماشي بالطوموبيل معك وليداتك وبديت كدوخ انت تقول لابد نصوم، لا راه خطير، رد البال افطر. اما اذا كنت مريض، القاعده عند كل العلماء اسمعوها مزيان، لا يجوز لك تلعب بصحتك. اذا انت مريض والطبيب قال لك الصيام ياثر على يعني عندك اما تخوف او يعني قول طبيب ثقة بأن هذا الصيام إما يتسبب لك في مرض ولا يزيد المرض ديالك، لا يجوز لك أن تصوم. واش تقولوا شي وقع عند المسلمين؟ أنا عندي أصدقاء أطباء، شو يقولوا لي الأطباء؟ قال لك من 15 يوم والفوق لي زيرجونس نتاعنا عامله غير المسلمين، وغير الناس الكبار 60 عام 70 80 سنة جايين، هذا ماليز هذا بكوما هذا كذا. علاش؟ لأن عم الحاج ما بغاش يفطر، الله قال له افطر هو قال له لا ما نقدرش أنا ما نفطرش. يا أخي راه عندك دي مالادي كرونيك، عندك أمراض، عندك القلب، عندك السكر، عندك كذا. يحكي لي واحد الأخ بأن واحد من الأقرباء نتاعو مات بسبب الصيام في رمضان، لأن كان عنده ديابيت تيب أ وكان عنده واحد سميتو المرض ديال القلب الله يستر، فمشى طاح في الماليز وصل. راه يخاف عليك أن تكون منتحرا، رد البال. وشنو المشكل ديالنا؟ هو المشكل في شي وقت خصنا نكونوا صراحة مع بعض. شكون كنعبد أنا؟ هل كنعبد الله ولا كنعبد رمضان؟ نعبد الهوى نتاعي. اللي قال لي نصوم وانا صحيح هو اللي قال لي نفطر منين ما نكونش صحيح. فلهذا الإنسان اللي مريض يرد البال، يرجع للطبيب نتاعو. المرأة اللي حامل عندها جنين مخلوق في بطنها، رد البال. راه قبل الناس كانوا كيصوموا، كتصوم في وقت الشتاء، الآن راه عندك 16 ساعة، راه كاين خطر كبير على الجنين. سول الجينيكولوج نتاعك، ممكن يجي مشوه الجنين لأنك حرمتيه منه. المرأة المرضع كذلك، ملي كنت كتصوم في الشتاء ماشي هو دابا راه عندك 16 ساعة. بأي حق عندك أنك تمنع ذاك الوليد الرزق اللي عطاه الله عز وجل؟ كيفاش تتصور أنك ما غاديش تشرب الماء 16 ساعة ويبقى عندك الحليب باش تعطيه؟ هذا ماشي حمق. هذا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه جاءت في آيات الصيام. رمضان أيها الإخوة وشهر الأخلاق. يحكي لي واحد الأخ بغى يمشي يخدم، عرفتوا السؤال اللي سولوا الباترون؟ ما عنده المؤهلات باش قال له واش غادي تصوم رمضان؟ قال له شنو العلاقة؟ قال له كانوا هنا صايمين مسلمين العام اللي فات محنونة في رمضان، فإذا غادي تصوم بعد علينا. شفتوا يا إخوان لهذه الدرجة؟ مسلم يغش، يمشي معطل لأنه صايم، يسرق من الوقت لأنه صايم، اللي يتكلم معاه ينفجر فيه لأنه صايم. هذا هو الصيام. مشي كول يا أخي، وهني راسك وهني الناس معك. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع صيامه وشرابه. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يسخط ولا يرفث، فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني صائم. اش قال لك هنا؟ قال لك إذا كنتي صايم على الصيام خصك تكون حلو، تكون ظريف، ما تغوتش على الناس، ما تقولش كلام طايح. واخا يتعداو عليك الناس ما تدافعش على راسك. ايوا اسمعها مزيان، واخا يدافعوا عليك الناس قول اني صايم. علاش؟ الاصل في الدين ديالنا اذا اعتدى عليك عندك حق تدافع.
قال لك يعني في رمضان ما تعملش هذا الحق، خليه، لأن عندك واحد الهدف اخر هو تعلم تملك الغضب نتاعك. ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الله. Je clôture par ce point qui est quand on est malade ou bien quand on est en voyage. Allah Azza wa Jalla nous a dit dans le Coran, pour 2 fois, on a la dérogation de ne pas jeûner et de le rattraper après Ramadan. Sauf qu'il faut comprendre cette dérogation. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Si tu es en voyage et tu sais que tu es en voyage, tu peux jeûner, tu vas supporter un peu de faim, il n'y a pas de problème. Le fait que j'ai faim, j'ai soif, il n'y a pas de problème. Et si tu arrives à un certain point, tu vas perdre connaissance, etc., donc tu vas porter atteinte à ta santé, non. Il te dit ne jeûne pas. Donc si c'est un voyage où tu vas prendre un avion pour 2 heures, 2 heures et demie pour aller au Maroc, tu dis, moi ça ne me dérange pas. On te dit jeûne, jeûne. Mais si tu vas en voiture et avec toi ta femme et tes enfants, je te dis crains Allah. Si tu commences à ne pas voir clair, mange. Parce que tu es responsable des gens qui sont avec toi. Si tu es malade, la maladie, c'est quoi il y a la maladie et la maladie. Je peux avoir un rhume, je suis malade. Mais c'est pas là, c'est pas cette maladie. Si le jeûne si tu crains, juste s'il y a une crainte, que le jeûne va me provoquer une maladie, parce que je suis déjà malade, ou bien va amplifier une maladie en moi, tu n'as pas le droit de jeûner. Et là, je spécifie par exemple les diabétiques. Il y a les diabétiques de type 1 surtout qui ont des médicaments administrés au moins 3 fois par jour, au moins les insulines, où ils doivent boire beaucoup d'eau, ou tu n'as pas le droit, le médecin t'a dit ne jeûne pas. Il y a des types des fois même c'est bien pour eux de jeûner. Eh bien, quand tu prends juste des comprimés, il peut te dire jeûner, ça peut t'aider. Donc c'est important de revenir à ton médecin. Tu n'as pas le droit de porter atteinte à ta vie. J'ai des amis médecins qui me disent, à partir de la 2e quinzaine de Ramadan, on reçoit que des musulmans dans les urgences la nuit. Et la plupart des personnes âgées avec des maladies chroniques à cause du jeûne. Mais c'est vraiment honteux. Le jeûne, il est pour t'épanouir. Allah est celui qui t'a demandé de jeûner quand tu es enfant, mais il t'a demandé là de ne pas jeûner. Un frère, il m'a raconté même, quelqu'un de ses proches, diabétique, il voulait jeûner à n'importe quel prix. Il avait des maladies aussi. Il est parti. Il a eu un malaise, le coma, et il est mort. Qu'Allah yarahmou. Mais nous on dit, faites attention. Si tu provoques ta mort, ça s'appelle en islam un suicide. Et c'est dangereux. Donc faites attention pour les malades, les femmes enceintes. Les femmes enceintes et les femmes qui allaitent. Oui, vous avez déjà entendu que vous pouvez jeûner, mais pas maintenant. On est en plein été, vous jeûnez pendant 16 heures, vous ne goûtez pas de l'eau, vous ne mangez pas. C'est un fœtus, dans ton ventre. Il y a le risque, nous disent les médecins, de malformation. Il y a le risque même de la mort in utérus. La mort du bébé, du fœtus, ça peut provoquer la mort de la maman. La femme qui allait, Allah il a voulu que ce bébé miskin qui a 1 mois, 2 mois, que tu lui donnes ce lait maternel. Il n'y a pas mieux. Ne me dis pas si tu ne bois pas pendant 16 heures, tu vas trouver du lait pour lui donner après. Tu ne vas pas avoir de lait en bout de 2-3 jours. Et tu vas priver cette créature d'Allah de sa subsistance. De quel droit? Au nom de quoi?
Regardez comment on mélange les priorités. Ramadan, c'est une beauté, comme notre religion. Allah dit dans les versets du jeûne, Allah veut de vous la facilité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Inna hada dina yusr. Certes, cette religion est facilitée. Si vous voyez quelqu'un qui est crispé avec sa religiosité, qui n'est pas épanoui avec l'islam, qui a des problèmes avec ses parents, avec les gens à la mosquée, c'est ce qui a un gros point d'interrogation. Il est à côté, il fait tout sauf la religiosité, même si l'image externe peut te tromper, te dire autre chose. Quand on pratique l'islam correctement, c'est la beauté, c'est le sourire, c'est aimer le bien pour les gens, c'est cette force de patience. Et toutes ces matières, on les travaille pendant la Ramadan. La colère, on finit par la colère. Parce que je me rappelle, un frère m'a dit, il s'est présenté pour un travail, son CV, il est, masha'Allah, impeccable. Mais dans l'entretien, vous savez la question qu'on lui a dit, est-ce que vous allez jeûner Ramadan? Notre ami lui a dit, mais quelle relation avec le travail que je vais faire? La réponse, non, je suis désolé, il y avait des musulmans qui travaillaient pour moi et qui jeûnaient et qui nous ont rendu notre entreprise un enfer. Et ça se passe, ça arrive. On triche au nom du jeûne, on arrive en retard, on part tôt, on crie sur les gens, jusqu'à ce que les non-musulmans disent, le pauvre il jeûne. Tu jeûnes, tu dois être doux, tu dois redoubler d'efforts. C'est ça jeûner, plus souriant, malgré la faim. C'est ça la maîtrise de ses émotions. C'est ça la grandeur de l'âme, c'est ça le taqwa. Je souffre, oui, mon corps, mais ça ne m'empêche pas de porter l'amour dans mon cœur et le sourire dans mes lèvres. C'est ça la foi. C'est ça l'islam. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب الله ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سامحوا لي أنا ما كنحش مني كنطول عليكم. هاك إلا عندك شي سؤال ولا جوج ونختموا. كيف ما قال ما كاينش الأسئلة والفقه، راه عندكم الإمام يعرف أحسن مني. ما تسولونيش على الفقه، سولوني في الشيء اللي قلت لكم. حتى إلا قلت شي حاجة فقهية وقال لكم الإمام حاجة أخرى تبعوا الإمام. احنا بشر نخطئ. هكذا كانوا يقولوا سيادنا أن كل واحد يجتمع على إمامه. يلا s'il y a une question ou deux et on clôture. Si vous êtes fatigué, on peut clôturer. En général, la première question c'est la plus compliquée, puis après les autres, ça ne s'arrête pas. Masha'Allah. واش شي سؤال؟ نعم الحمد لله. Barakallahu fikum. Peut-être c'est mon envie qui vous a un peu... Parce que j'ai un peu honte que depuis tout à l'heure vous êtes assis un peu d'une manière désagréable. Moi je suis à l'aise et quand j'ai vu l'heure je dis qu'est-ce que j'ai fait, je parlais trop. C'est pour cela on va clôturer. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده سالما من كل شر معصوما. اللهم بارك لنا في رمضان، اللهم بارك لنا في القرآن والصيام والقيام. اللهم يا رب العالمين اجعله أتقى وأحلى وأجمل رمضان في حياتنا. اللهم يا رب العالمين اجعلنا كلنا من الناجحين في ابتلاء التقوى. اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.